जय जगन्नाथ आपण मोर गीता पंडा फूड ब्लॉग को आपण मोर स्वागत जनाऊँगी। आज मु गोटे सुंदर रेसिपी धरिकी आसी एते टेस्टी भी लगुला। मु भी प्रथम टाइम कली प्रथम थर आपण मैंने सुली चना किंबा कला चना कहते आमर एपट तो सुली चना कहते एटा को मु देखु समस्ते एटा माने सेटा को भजा नहले तरकारी आपण आने करथिए। मु आज एमिति गोटे रेसिपी करछि जे आपण आने भी केबे करि नथिए आउ जो माने करिथिए से माने कमेंट माध्यम रे निश्चय जणांतु। देखंतु सेटा को पानी न देगिरी आमे सुली चनाडा को बाटिदा गोटे पेस्ट बनेदा। सेटा बेसी माने चिकन बनेनी टिके खदड़ा टाइप कि बेसी खदड़ा बनेनी पानी न देगिरी आमे एटा को बाटिदा। तापरे मु आरारोट नेली हाथ रे धरला परे माने पाकुड़ी टाइप बोंडा टाइप हैला परे आपण आने सेडा को पके। तापरे मु अल्प बेसन नेली जो गिन्नारे मु आरारोट नेथिली से गिन्नारे एका मु बेसन दिए नेली। जो तापरे हल्दी गुंड मरच गुंड मसला गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड सबू पकेदा। आपण आने चाहिए एथारे कंचा लंका भी काटिकी पकई पारिए पियाज भी पकई पारिए। खाली मु सेमिति कली नंदु। तापरे मु सेडा को नंदु हाथ रे कप्ता टाइप आमे एडा को करिया। मु केते थर कंचा कदली रे भी एपरी मु आनथिली आपण आने देखिथिबे कि नहीं। जदि देखि नथिए निश्चय मोर वीडियो पूर्व वीडियो देखंतु। एडा आम घरे पिलाने किए ए चनाटा खाऊ नथुले किंतु मु ए टाइप करलुरु मो पिलाने खाइले भी नुआ रेसिपीटा आ एडा खाइए भी पिलाने आ एडा खाइले भी सुली चनाटा भलो भी देह प्रति। तापरे आमे ए टाइप मु शेप देली। आपण आने चाहिए कटलेट टाइप किंबा गोल गोल कफ्ता टाइप आपण आने दे पारिए। शेप रे किछि नहीं जो शेप देले भी सही टेस्ट एगा लागियो। आपण आने टिके सेडा प्रति ध्यान दियंतु। खाली आमे स्वाद अनुसार लूण मरच गुंड मसला गुंड ए सब आमे देगिरी सेडा को भलारे बेटेटा को आमे सेडा को बाइंडिंग टाइप कले हाथ रे जिमिति धरि पारिया सेपरी कले देखंतु मोर बढ़िया होइथिला भी हेले। आपण निश्चय घरे ट्राए करंतु तापरे कमेंट माध्यम रे जणांतु जे किपरि लागुथुला रेसिपीटा। नंदु ए टाइप मु सब जाक शेप देली। सबु हेयला मोर। तापरे मु सेडा को देखंतु मु एडा माइक्रोवेव रे करली। एडा मु गुटे थर मु एडारे गुटे रेसिपी करथिली केते भलो पाइबा देथिले आउ पचार थिले भी हेले एडा कोठु आनथिले ऑनलाइन ना ऑफलाइन। मु तो आनथिली ऑफलाइन रु। आपण आने निश्चय एडा बिना तेल रे भी एडा होची। आपण आने निश्चय घरे ट्राए करंतु आउ आनिबा को चेष्टा करंतु किंबा एडा टावा रे भी हेले आमे कले भी हबो आउ एडा छाणीले भी हबो किंतु मु माइक्रोवेव रे कली अल्प तेल रे करी एली। सेति पई मोर भी टाइम थिला एडा भी जल्दी होउनी किंतु टाइम थिला सेति पई एडा मु कली 30 मिनिट का मु टाइमिंग देली। जो 180 डिग्री रे मु टेम्परेचर रखिली आउ मोर अध घंटा रे एपटे मु मसाला प्रिपरेशन हेलारू मोर एटा हेयला। मु अधिकांश एटा रे का मु व्यवहार करछि कम तेल बेली। देखंतु केट सुंदर मोर भी हेइथिला आउ क्रिस्पी भी लागुथुला। एई परि भी हेले स्नैक्स माध्यम रे खाइले भी एटा चलियो। देखंतु पियाज टमाटो अदा रसुण जीरा सब जाक मु गोटे पेस्ट बनै देली। किछि नहीं इजी रेसिपी आपण निश्चय घरे ट्राए करंतु।
ସବୁଦିନ ଯଦି ଖାଇକିରି ଯଦି ସେ ସୁଲି ଚଣାର ଯଦି କରୁଥିଏ ଚଣା କିମ୍ବା ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଭଜା ଯାହା ବି କରିଥିଏ ଏଇଟା ନୂଆ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଦେଲି। ତାରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ଟିକେ ବି ପକାଇଥିଲି। ତାପରେ ଫୁଟଣ ଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଫୁଟଣ ବସା। ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ସେଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇଲି। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯଦି କରିବେ ସେଇଟା ବି ହେବ। ଖାଲି କ'ଣ ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏକା ପକାଇନି, ଆଉ ସବୁଯାକ ସେମିତି ଏକା କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ। ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ମୁଁ ତ ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଲି କାଲା ଚନା କୋଫ୍ତା। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ନାଁ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ନୂଆରେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆଗର ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡେଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରର କାମ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକିରି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଦା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ରସୁଣ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଯଦି ବାଟିଦିଏ ବୋଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇଲି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଆଳୁ ବି ପକାଇଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଆଳୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ କାଟିଲିନି, ଆଉ ଏମିତି ସିଝେଇକିରି ଆଗରୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଲି। ସେଇଟାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କରିକିରି ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ମସଲାଟା ସେ ଆଳୁରେ ଭିଜିବ। ତାପରେ ପାଣି ପକାଇବା। ଆଳୁଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଏ, ଗୋଟା ଆଳୁଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଭାଜିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫର୍କରେ କଣା ବି ହେଲେ କରିଦେଇଥିଏ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ଯାକ ବି ସିଝିଗଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ କୋଫ୍ତା ଯାକ ପକାଇଲି। ପାଞ୍ଚରୁ 10 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳ ଦେଇକିରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବସାଇବା। ହେଇଗଲା ମୋର କାଲା ଚନା କୋଫ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।